आगरा के आमता थाना अंतर्गत आमता न्यू रोड चौराहे से सटे इलाके में मंगलवार सुबह भीषण आग लग गई। इस घटना में 4 दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गई। पता चला है कि सबसे पहले एक लकड़ी के गोदाम में आग लगी, जो फिर तेजी से फैल गई। पास के गोदाम में लकड़ी काटी जा रही थी और लकड़ी के पाउडर में आग लगने से आग तेजी से फैल गई। एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान और 2 अन्य दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गई। हालांकि आग लगने का सही कारण अभी तक पता नहीं चला है। मौके पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस ने पास के मल्टी स्टोर बिल्डिंग में फंसे 4 लोगों को बचाया। पता चला है कि लकड़ी के गोदाम के मालिक सुरेंद्र शुक्ला आग में घायल हो गए हैं और उन्हें आमता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इस घटना से इलाके में बहुत ज्यादा दहशत फैल गई है। বলতে এখানে আমরা প্রথমে এসে দেখি আগুন মানে প্রচণ্ড পরিমাণে লেগে গিয়েছিল। এবার সেই মুহূর্তে দেখি এখানে রানাকেট টেলিকমের যে পাশে বিল্ডিং রয়েছে, এই বিল্ডিং থেকে 5 জন ব্যক্তি, যেখানে 2 জন মহিলা এবং 3 জন পুরুষ নিজের পানের জন্য বাঁচাও বাঁচাও করে চিৎকার করছিল। সেই মুহূর্তে আমি ওনাদের দেখে আমার নিজের পানের ঝুঁকি নিয়ে আমি আমতা সিয়ানারসুমের ছাদের উপর চড়ে ওনাদেরকে নিচে নামানোর ব্যবস্থা করে দিই। এখন অনেকটাই আগুন নিয়ন্ত্রণ হয়ে গেছে। দমকলের ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি ইতিমধ্যেই 5খানা পৌঁছেছে, আরও গাড়ি আসছে। আমতা থানার প্রশাসনও এসে উপস্থিত হয়েছে। হ্যাঁ, 5 জন ব্যক্তিকে আমরা উদ্ধার করেছি। আমি না, এখনো পর্যন্ত তাদের মধ্যে ইনজুরিড কিছু হয়নি, তারা কিছু মানে চোট পায়নি, আঘাত পায়নি। আমার নাম রমেশ দলুই। আমি